Malaybalay News Update. Mas gipalikon pa ang serbisyo sa Upper Pulangi Lying-in Clinic human nakadawat kini og mga bag-ong medical equipment gikan sa City Government of Malaybalay nga adunay kinatibuk ang kantidad na 856,736 pesos. Nagpadayon ang City Government of Malaybalay ubos sa pagpangulo ni City Mayor Warren Pabiliaran sa paghatag og suporta sa Upper Pulangi Lying-in Clinic pinaagi sa pagdugang og mga medical equipment aron mas mapalapdan ang serbisyong panglawas alang sa katawhan. Lakip sa mga bag-ong kagamitan ang ECG machine, newborn controlled infrared radiation heater o warmer, vein finder, collapsible ambulance stretcher, professional trauma kit, refrigerator, chest freezer, air conditioner, o bench weighing scale. Di lauman nga ang maong mga kagamitan makatabang sa mas epesyenteng pag-atiman sa mga mabdos, mga inahan, bag-ong natawo nga mga bata, o guban pang mga pasyente samtang mas mapalapdan ang kapasidad sa Upper Pulangi Lying-in Clinic sa paghatag og dekalidad nga serbisyong medikal sa mga residente sa Upper Pulangi District ug sa mga kasikbit nga mga komunidad. Pinaagi sa mga bag-ong equipment, gilauman nga mas mapalig-on ang serbisyo sa Upper Pulangi Lying-in Clinic ug mas mapadali ang paghatag og dekalidad nga pag-atiman sa mga pasyente diri sa Upper Pulangi District. Og mao kato ang update karong adlaw sa dugang pang mga balita. Mamahimo nga i-follow ug i-like ang official Facebook page ug i-subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Pabiliaran. Og kini si Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update. Mayong adlaw og salamat kay.